Evo, a Miroslava ću Dobro nam došli nazad. Gledatelj je završio, nastavljamo dalje, želim znanje i zanimljivih predavanja, između ostaloga jedno uživo, virtualno, na krećemo prvo kako spada. Zrke čule same izlučenjače veze, primam najbolje rješenje predvide ekologije u morskim lukama i to iz prve ruke, blizu ruke, iz ruke preko. A onda da vidimo kako to funkcionira na terenu. Hvala vam što ste s nama. Hvala vam što sve ste se nama. I svi vam organizirati. Onda da prosvijete čekati kolegice za nama. I dobro. Dakle, pozdrav svima, u ime odašiljača i veza, ja ću vam danas pričati o primjeni rješenja i te dvije tehnologije o morskim lukama, te o našem projektu koji smo proveli u Žuspreku. Zasigurno smo svi ovdje u dvorani bili prisutni ponekad u ovako jednoj gužvi u kojoj prilazim cestama u samim lučkim upravama i tu dolazimo do nekakva dva slučaja. Prvi slučaj je izazovi kojim se suočavaju same lučke uprave te njihovi djelatnici, a to su prometne gužve na pristupnim cestama i lučkim područjima, te nepropisno stavljanje i parkiranje vozila. Oni sami bi tražili nekakva rješenja, a mi smo im ta rješenja ponudili što ćemo vidjeti kasnije. Problemi kojima se suočavamo svi mi kao putnici, začekanje u koloni vozila na ukrcaj, prometne gužve te nemogućnost uvida u dostupnost slobodnih mjesta na trajektima i brodskih linijama kako bismo mogli planirati naše putovanje. Mi iz odašiljača i veza smo uz pomoć inteligentnih transportnih sustava razvili nekakve aplikacije te rješenja. A što su to u stvari inteligentni transportni sustavi? To su svi oni sustavi koji upadaju u okvir industrije 4.0 i moramo ih implementirati u klasičan sustav prometa. Učinu različite senzore poput softvera, umjetne inteligencije, nekakvih lasera i radara. Kako zapravo ovaj sustav funkcionira? On funkcionira na način da se prikupljaju podaci iz prometa putem senzora, ti se podaci prenose i obrađuju,
te se pokreću aktivnosti u prometu i onda se ti podaci mogu analizirati. Pomoću te analize podataka možemo, ukoliko je potrebno nekakve nove prometne studije uključiti ili u druge svrhe. Imamo dakle dva osnovna cilja primjene ITS-a, to je povećanje sigurnosti i odvajanja prometa u lukama te smanjenje onečišćenja okoliša. Bitno je napomenuti da ove ciljeve podržavaju brojne svjetske države, pa tako i članice države Unije, te ukoliko se odlučite ući u projekt korištenja ITS sustava, može se on financirati iz europskih sredstava. Za morske luke ITS se primjenjuje dakle zbog bolje protočnosti automobilskog cestovnog prometa, zbog detekcije vozila koja uzrokuju prekršaje. Sustav se može povezati s policijskom upravom te se može sankcionirati prekršitelja, te zbog promjena ponašanja vozača uslijed uspostavljanja video nadzora. Također se smanjuje CO2 emisija zato što minimiziramo učestalost kretnih stranih vožnje, što pridonosi manje emisije ugljikovodika u okolišu. Mi iz OIB-a smo dakle razvili više usluga iz područja ITS-a koje su namijenjene cestovnom prometu u lučkim područjima i pristupnim cestama. One su sljedeće: video nadzor. Pomoću naših usluga možete brati i kategorizirati vozila, možete detektirati nepropisno zaustavljanje i parkiranje, možete detektirati prometni prekršaj, prikupljati podatke iz cestovnog prometa te adaptivno upravljati semaforima. Neke od ovih usluga su samo statističke usluge, ne prezentiraju prikupljanje podataka iz prometa, dok su neke usluge takozvane kritične usluge koje sadrže informacije o registarskim oznakama i prometnim prekršajima ili služe adaptivno upravljanje semaforima. Te usluge su usluge koje su vrlo osjetljive zbog GDPR-a. A i bitno je također napomenuti da mi iz OIB-a imamo sve ovlasti iz MUP-a za projektiranje, montažu i održavanje ovakvih sustava. Naš se ITS koncept zasniva na edge computingu, to znači da se svi prikupljeni podaci sa senzorom prometa, a to su znači podaci prikupljeni sa IP inteligentnih kamera, lasera i radara. Dakle, oni uključuju platformu sa umjetnom inteligencijom, zasnovanu na računalnom vidu i dubokim neuropskim mrežama. Opcionalno, ukoliko želimo povezati više lokacija, tada prenosimo te podatke u cloud kako bi korisnik koristio jednostavnu ITS web aplikaciju za sve lokacije za backup podatke. Pri izradi ITS rješenja imamo nekoliko mogućnosti. Sve te mogućnosti zahtijevaju postavljanje minimalno jednog senzora prometa ili više njih. Senzori prometa, oni se povezuju sa ITS platformom žičano ili bežično, a pristup korisnika ITS web aplikaciji na internetu može biti realiziran putem bilo koje prenosne mreže. To može biti realizirano ADSL-om, internetom, mikrovalnim vezama, Wi-Fi-om ili GSM-om. Kao što sam ranije napomenula, sama arhitektura OIB ITS sustava ona je zasnovana na edge computingu konceptu. To znači da se svi podaci obrađuju i prikupljaju na samoj lokaciji ili iz nekog drugog područja, znači to može biti iz lučke uprave ili iz nekog drugog područja. Ovakva rješenja za prijenos podataka se ne zauzima mrežni kapacitet i sve nekog podataka napravo pošte, time izbjegnuti latencije. Mi u ovome trenutku za ovakva rješenja koristili smo 4G mreže, međutim da s obzirom da ovdje govorimo i o kritičnim podacima i o uslugama koje se prikupljaju kao što su registarske oznake ili prometni prekršaji, smatramo kako bi idealno rješenje za ITS u lučkim područjima bile upravo 5G privatne mreže. Sigurno se sada pitate zbog čega te 5G privatne mreže, pa čak i ako u lukama imamo optiku u last mile, a razlog toga je što je korisnik, u ovom slučaju su to lučke uprave, prema GDPR su vlasnici prikupljanja podataka. Ti podaci su jako osjetljivi, te je potrebno da se oni na siguran način prikupljaju, a samim tim i koriste. Dakle, na ovome slajdu možemo vidjeti naš pilot projekt koji smo razvili tu u Zadru u luci Preko. Cilj našeg projekta je bio identificirati doslovna klasa različitih vozila s primjenom computer vision softvera zasnovanom na dubokim neurovskim mrežama
s umjetnom inteligencijom te utvrditi preciznost senzora prometa. To smo napravili na sljedeći način, tako da smo ovdje na stupu ove javne rasvjete postavili 2 kamere i one su pratile dolazak i odlazak brodova iz gata. Na srednjoj slici možemo vidjeti sadržaj komunikacijskog ormarića, on se nalazi ovdje u podnožju ove javne rasvjete. I također se tu nalazila ova platforma koja obrađivala prikupljene podatke s kamera. Ovdje ćemo vidjeti na sljedećim slajdovima kako naš taj softver je obrađivao podatke, tako da smo postavili ovdje jednu zamišljenu liniju u dijelu, te je ta linija pratila znači, koja vrsta automobila, odnosno koja klasa automobila se nalazi. Sustav je prepoznao dakle, auta, osobe i bicikle, što vidimo ovdje, te također kamion. Naš sustav jednako dobro funkcionira u noćnim uvjetima, što je prikazano na sljedećoj slici gdje je prepoznao osobu i auto. Dakle, naša samo ovih test aplikacija je dostupna kao mobilna web aplikacija i kao klasična internet aplikacija. Korisnik je dakle dobio statističke podatke u kojima je bilo prikazano koja vrsta vozila je prošla, a oni su ti podaci su bili u stvarnom vremenu i oni su prikazani prema dakle, danu, prema mjesecu, prema satu, a također pomoću te aplikacije možete pretraživati i obilježja porekla države od tih vozila, možete vidjeti koje boje je bilo vozilo koje je prošlo i slično. Dakle, statistički podaci dobiju kao na ovoj slici. I to je današnji test, to je informacijsko-komunikacijska nadogradnja klasičnog sustava prometa. I test budućnosti, on će izgledati tako da sve ovo što se događa uz prometnice će biti sadržano za autom. Dakle, imat ćemo autonomna vozila koja će sadržavati 8 kamera. Uz tih 8 kamera sadržavat će nekoliko radara i lasera. Sva ta autonomna vozila će morati na nekakav način komunicirati međusobno i za takvu komunikaciju ćemo morati osigurati prijenosni sustavi koji konstantno prikupljaju podatke o okolini, raspoznavanju prometnica, vozila, objekta i osoba. Također će morati mjeriti udaljenost između objekata u okolini, mjerenje dimenzije, brzine kretanja sudionika u prometu. Za takvu sofisticiranu brzinu komunikaciju u stvarnom vremenu važna je veća propusnost i niska latencija kako bi se mogle događati automatska izmjena regulacije prometa, adaptivno upravljanje prometom te upravljanje incidentima. Mi smatramo da za ovakva rješenja na prilagođenim područjima i lukama će biti potrebno postaviti 5G mreže. Zbog čega 5G? Zbog toga što nam on donosi veliku brzinu i visoku pouzdanost prijenosa podataka, zbog toga što ima nisku latenciju, omogućava nisku latenciju, zbog toga što imamo veliki kapacitet mreže i visok stupanj sigurnosti mreže, te zbog mogućnosti definiranja privatnih mreža. 5G privatna mreža nam donosi sigurnost zato što slijedi sigurnosnu arhitekturu 3G i 5G standarda, zbog toga što 5G će očuva na siguran način korisničke podatke, zbog toga što imamo centralizirano upravljanje i nadzor privatnih stvari ili VPN pristup do korisnikove lokacije, te zbog definiranja quality servisa dodjeljivanja network slicing. Mi u ovoj web također što možemo pohvaliti da imamo iskustvo zato što smo do sada realizirali 2 pilot projekta 5G privatnih mreža sa 2 priznata svjetska proizvođača opreme. Dakle, mi smo ta 2 projekta, za pilot projekte su trajali 6 mjeseci i naš je cilj u tim projektima bilo testiranje takozvane samostalne 5G mreže stand-alone za razliku od javnih 5G mreža u Hrvatskoj koje su stand-alone, to je za radi treba i 4G. Na testu su dakle ostvarene brzine u skladu s očekivanjem, a cilj nam je bio da se 5G mreža koristila na testu za povezivati pokretne radne postaje putem 5G rutera. U Republici Hrvatskoj se koriste više licenciranih frekvencijskih područja, to su 2,6 GHz područje i 26 GHz područje, a odabir frekvencijskog područja ovisi o korisničkoj potrebi i dostupnosti frekvencije.
Dakle, nakon testiranja ovih 5G privatnih mreža i nakon tog projekta u luci Preko donijeli smo nekakve zaključke, a to je da sigurnu implementaciju i test rješenja u lukama je potrebno osigurati siguran prijenos, obradu i pohranu podataka. Lučke uprave su vlasnici podataka, a za realizaciju i testa u lukama usluga je potrebno izraditi putem sigurnih mreža. Za povezivanje ITS opreme i senzora prometa te management usluga svjetlovodna infrastruktura često nije dostupna zbog toga što često u lučkim područjima nije moguće održavati građevinske radove, niti je dozvoljeno da se zračnim putem povezuje naš taj pametni sustav sa prvim dostupnim čvorom. Te za buduće primjene ITS 5G privatnih mreža, oni su idealni izgled uz kojih tehnički pretpostavci, a mi smo idealni izgled za vas, zbog toga što vam možemo osigurati siguran prijenos, obradu i pohranu tih podataka. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, ukoliko imate pitanja možete se javiti na sljedećem mediju. Znači, ispravljali svoje ruke, pogledali se možda se neki od vas Sada prelazimo na virtualno druženje i idemo na drugi kraj su nam se klube. Nadamo se da će se funkcionirati i nas odluku u društvo, da se shine on ladies comparing preference, that are in the appreciated and individual systems. Hopefully, you can hear us. Hello, Leslie, or good morning, to be more precise. Yes, we are. Okay. Can you hear us? Yes, I can. Excuse me, I was having a hard time coming off of mute. Okay, but now I'm ready. Let me share my slides. Okay. No. Okay, can you see my slides? Yes, we can. Excellent. And it sounds like you can hear me too. That's great. So, hello everyone. My name is Leslie Shannon. I'm Nokia's head of ecosystem and trend scouting. So I'm coming to you from Silicon Valley in California, and where my job is to look at new technologies that are coming. And so I'm going to tell you some of the new things that I'm talking about. But very quickly, before I do that, let me, there we go. Let me show you some of the things that Nokia is doing in terms of maritime technology, because that's really the topic of today. And we are very active in deploying private 5G, private LTE networks, specifically for maritime employments at various places around the world, as you can see here. And but it's not just the connectivity, it's actually what you can do with the connectivity in terms of logistics management and using visual analytics for the management of ports and otherwise, and for the crane monitoring systems in Indonesia, for example. So we actually are extremely active in this particular field. But that is not what I'm going to talk to you about today. What I am going to start showing you is some of the ways in which connectivity, which is where we're interested, is going to be enabling the grand topic of the metaverse and its cousin. The grand topic of the metaverse and its cousin, the spatial internet. And so let me talk to you a little bit about what these things actually are, and then the realistic ways, I mean, the ways that they are coming and that they will be part of our lives going forward, and that will touch every single industry and all of us as consumers. And I know these are very big statements, but let me show you the evidence. But first of all, they are both aspects of digitalized life.
The metaverse, that term has come to mean a fully digital reality around you that you access by putting on a virtual reality. Spatial internet is the mix of the physical and the digital. So you're still mostly seeing the physical world around you with some digital content. And if you look at a fully digital world where anything is possible, spatial internet doesn't look that interesting because it's still mostly the world as we see it already, just the regular physical world. But even though there is a lot of hype around the metaverse and a lot of discussion, there is a lot of hype around the metaverse and a lot of discussions and everybody talking about it, and many different kinds of companies coming up with new solutions, you know, in the metaverse. The reality is that because you can only see the world, so in reality, exciting experience, it can be only outside the world, and you're probably not going to do it all the time. Quite frankly, I don't see us living our lives in the metaverse either at home or at work. And so I think the metaverse will remain a fairly niche kind of entertainment-focused thing that people do, you know, every now and then, maybe once a week, the same like going to a movie theater. The spatial internet, on the other hand, because that's accessed using right now mostly our smartphones, but going forward with also kind of enabled glasses, the spatial internet allows us to stay information and entertainment, but information. It enables us to mix that digital information with the physical world as we see it, as we move through it. And this is an extremely powerful concept that is being developed that will have massive implications for enterprises. So let me end by explaining the kinds of things that are happening right now. So really, we're talking about the mixed reality, and this is a lot of stuff that's been built on 4G networks. You have access through maybe a smartphone. So sometimes things, you know, you point your phone at this QR code and you get this little thing happening on your phone. If there's any kind of mapping, and this is all consumer, this element here, so not really very much going on in the enterprise space here. If there's any mapping, it's a two-dimensional mapping, and so things like Pokemon Go, you know, that had a map, but it's really two-dimensional. But where this is going tomorrow, and where this is really going to change, is when using the 5G network. And this is where Nokia has its interest, because we build 5G networks, particularly private networks for enterprises to use. And that will actually enable head-mounted devices or glasses that will be able to give us that digital physical mix of information with the things that we see around us. And of course, there are headsets that are available today, just as I just showed you that picture of the woman on the subway wearing glasses. But they're heavy, and you wouldn't wear them all the time. And part of the reason for that is that in order for these kinds of glasses to become something that would be light and would look interesting, that someone would wear for more than just a few minutes at a time, you need to take computing off of these glasses. And so the glasses manufacturers are looking at taking the computing off of the glasses and putting it first into smartphones. But the problem is smartphones do not have enough processing power, because in order for glasses to fully recognize your surroundings and then to do the computing necessary to understand your surroundings enough to then be able to give you information that is relevant for what you are about to do, maybe, you know, container recognition or something like that in a port. There needs to be a lot of video information that comes in, and it needs to be analyzed somewhere. And that computing needs to be done. That's more computing than a smartphone can do. So where the phone companies of the world are looking, and where the glasses manufacturers are looking, is for the processing, the computing to happen in the network.
And then for the glasses to really be, here's a 5G bridge, passing the visual information around me into the network where analytics are done, and then the information comes back to me, the glasses wearer, in a very simple and understandable way that lets me take real action in real time. And then mapping, that is also changing to 3-dimensional mapping. And this gives us the foundation to be able to have that information integrated into the world around us as we move through it. Now, this picture right here, this is from someone in a grocery store. So again, a very consumer kind of situation. But and what it's showing is here's discounts. Here's what's on sale in the grocery store. But honestly, that's not very interesting because my grocery store already shows me very well what's on sale using paper labels. So I don't really need to have special glasses to show me things. But when you start thinking about it, and the advantage here is I'm getting information about the world around me, and both of my hands are free. And so you can actually start to understand how this is very useful in an industrial setting, in an enterprise setting, and particularly, for example, in a port where you can't see what's in a container unless you're stopping and looking up some kind of list. To be able to have glasses that have QR codes that are able to read information about containers and then kind of be able to kind of have X-ray vision and to see what's in the containers as you're, going through customs checks or whatever. This is something that starts perhaps, okay, this could actually be bringing a lot of efficiency to a port context. And so this, and this is really the spatial internet. And I have a question mark here because we don't even know what kinds of things we're going to be able to build once these technologies come to exist. But the question is, all right, this all sounds very interesting and also kind of future. How can we be sure this is actually going to happen? Well, let me show you the examples from the real world that show us that these glasses are actually coming, possibly quite soon. So first of all, Apple has never said yes or no that they are developing these kinds of glasses, but we can see the patents that they file because patents are public knowledge. And one of the patents of the thousands that Apple has filed having to do with augmented and virtual reality has to do with vision correction. So being able to correct someone's vision using augmented reality. Okay, now that's interesting. I personally wear glasses. And so, if I am going to put something on my head, you have to fix my vision before I can do anything else. And Apple has a patent to let them fix vision with augmented reality. Now, whether they actually use this patent in the first Apple glasses that come out early next year, we don't know, but anyway, I think that one's highly intriguing. Facebook is working in their reality labs, or Meta rather, on doing enhanced audio, which is matching the gaze, so where a person is looking, understand where they're looking, and then prioritizing the audio that is coming from that location. Now, the little laboratory setup that they have here, and the idea is to put that into regular glasses. As you can see, these are lab prototypes that they're wearing in the picture. But the person on the left, when he's looking at the person on the right, then it's that person on the right's voice that he will hear prioritized louder than that television in the background. But if he turns and he looks at the television in the background, now that is what he hears over the person on the right. Now, this has all kinds of industrial applications, particularly in loud, noisy environments where there's a lot of people, a lot of activity, and you may need to communicate perhaps over distances. Again, hands-free, without needing to pick up a device and call somebody in a very loud environment.
even though they might only be, a few tens of meters away, being able to just look at them and then actually have their voice be prioritized for you over everything else that's going on. I personally can see how that would be, extremely useful in very loud, complex environments. And then Google has, they've only released this video with no commentary about it, but in this video, people are wearing glasses that take, what they're doing is they're taking the audio that someone is hearing and they're using speech to text technology to create the audio that someone is hearing in real time and turning it into subtitles. And so you can see, these are clips from the video that Google released. And Google said they made no comments about this, so we don't know what they're going to do with this in terms of a product or anything. They just showed us that they're capable of doing this. But I'm very interested to see what happens next with this. But you can see the look of shock on the woman's face when there's a Google person saying to her, "Oh, you should be seeing what I'm saying." And she is. She is literally seeing the words that he's saying. There's real-time subtitles for real life. Now, again, that would be particularly useful in noisy environments, perhaps, but even more significant. The fact that this is Google has Google Translate, the ability to not just show you what someone is saying, but to translate it at the same time. And the example of the man on the left is also from the Google video. The man on the left, he is speaking in English, but he's speaking to his Spanish-speaking father, and the Spanish-speaking father is getting the translation directly into Spanish. Now, this seems to me to be an incredibly useful tool for multilingual environments. And many workplaces right now are multilingual environments. And so this will help eliminate miscommunication and actually just help people, communicate more directly and more efficiently with each other. Also, of course, communications with the deaf. This will be a magnificent tool for. So I'm really watching to see what Google does in terms of releasing this as a particular tool. And so thinking about these sensory enhancement activities with glasses. Well, now the question is, how do I interact with the glasses? Because now there's no keyboard. Smooth. And I'm showing you, this is another Apple app showing cameras on the glasses looking at how your finger would move on a tabletop. So perhaps turning a tabletop into your menu interface. Or this is from Nreal glasses, being able to understand where your hands are in space lets you understand how your hands might interact with digital content, which would then let you create menus. And that's really how we're seeing these glasses, the interaction work with voice-driven commands, say, glasses, please show me my menu, and then having hand gestures interaction work with voice-driven commands, say, glasses, please show me my menu, and then having hand gestures to do the interaction. And this is an example that Microsoft and Niantic, the Pokemon Go company, they showed this a year ago already, more than demonstrating how this was possible with the HoloLens. And in fact, it's Niantic's view of the future, of their view of the metaverse, which rather than the Meta, Facebook view of the metaverse, which is almost entirely virtual reality at this point, it's this mixed reality. It's that you are staying in your physical world, but with information about the things around you integrated with the world, with really not very much fuss or fanfare. It's just, oh, there's some information. Being able to look at a container and know what's in it, being able to perhaps look at a crane and understand its moving path right now, what it's been programmed, so you can predict where it's going to go because your glasses are hooked in to the crane moving programs, and so you know where it's going to go, so now you can actually, optimize your own movements. All kinds of things here become available as we further automate the elements around us, and then visually make the information that automation
visually make it available to us as humans interacting with these automated things around us. And so that just kind of this is again on the consumer side, this kind of gives you an idea of where this all might be going. This is a kind of a fun example from just a developer named Voxel Guy, who was vacuuming his living room one day, and he thought, wow, this is really boring. Can I make this more interesting? And what he did was he created a version of his living room in Unity, and then he anchored that 3D digital vision of his living room to his physical living room. And then in the digital version, he dropped fake euros all over the floor. And then he had a model of his vacuum cleaner. And so as he's vacuuming his living room in the physical world, what he's seeing and what he's doing in the digital world at the same time and in the same place, he's vacuuming up these virtual euros. And so this idea of showing us what we need to do in order to complete a task. Now, for this is a fully digitized thing. He did this in virtual reality. But now imagine this in augmented reality, where he's still seeing his physical world around him, but he now sees these virtual euros on the floor. That combination of the digital and the physical to help us understand the tasks that we need to do, to give us the information to do things more efficiently, even though this is kind of an example of something you would do at home. I hope you can use your imagination to stretch and to see how this might be useful in your own workplace and the tasks that you and your company need to do. How having this kind of information, the digital and the physical combination, how this may in the future make you and your company and your employees not only more efficient, but also able to have more fun. There's an element of fun in this that is really important to keep in mind. Making the workplace more fun with this combination of the digital and the physical, and perhaps also attracting younger workers to our older, more traditional industries. This may be a way that this happens. So this has been there's a lot more on all of these topics, but this is just a very high level to spark your curiosity and to spark your interest. But I really want to, part of the reason I'm so excited about this is if we look at the companies that are working and spending billions of dollars to make this mix of the digital and the physical happen. It's Apple, it's Microsoft, it's Google, it's Jio in India, it's Meta, it's Niantic, the Pokemon Go company, it's Snap, and it's even Amazon. There are a lot of very smart people and there is a lot of money behind these company names. And while we can't predict exactly what's going to happen or exactly who is going to do what and when, we are going to see big developments in this space, and it's going to change all of our industries slowly over the next decade, I think, as significantly as smartphones changed the way that we work and the way that we react or interact with computing in the first decade of this century. And so thank you very much for your time. I hope I've given you something to think about. And back to you. Zanimljivo je naravno, že lesni dan, kad se novi plan stavljaju, kako ćemo točno koristiti, kako ćemo moći kupovati. Ili recimo, znam li to sad koristiti da ovo prelazno treba da shvatiš koliko malo vremena ćeš imati novčanik, koliko je ovo bilo i zašto će tako vam raditi samo tebe, umjesto da uvijek može govoriti ostalo. Neke nove stvari se događaju i da možda ima znanstvena fantastika, neke se gledaju u filmovima. Evo danas bez većih poteškoća napredavanje na slušanju kako je ono što nas očekuje za kako ići petke. Nas sada očekuje, dame i gospodo,
Nije trebalo se očekivati nešto što bi povezalo ovo što je govorila naša kolegica iz Sjedinjenih država, a da već funkcionira i kod nas, međutim naši dragi radili gledali i spektori smo i znamo zbog korona, ali virtualna realnost je nešto što se koristi, čak i tu u Zagrebu, gdje vam vaše šednje možete upotrijebiti uređaje koje vam mogu malo postišiti boravak na ovim prostorima, ali obližnje učinjeni također. Tako da imamo i iskorake na našim područjima i sa sjajnim rješenjima, no kako to uopće bila, nekad ne možemo čuti sjajno predavanjima, ali i tako da možda možemo pokušati posveđenih na nekim što se zove naš dan. Stoga, dani odgovor vrijedno da krenemo u napad na naše kanaliste, rasporedit ćemo im stolce da ne bude malo lakše, da je ekipi s kakvom koja već kreće u akciju presljegivanja na pozorice. Ljudi koji su trebali što oni brini slušaju ovaj program i koliko vas misli da će moći implementirati bilo što vi ćete nam poslušati danas u roku sljedećih nekoliko. Jednoglasno, nadpolovičnom većinom i apsolutnom većinom, znači 5 godina su 5 godina. 10, 5 možda, ok, znala bih napraviti 10. Može 10, da? Može li 10, recimo, naučiti turizam, ono zvuka, ili prije? Ili sutra, može, no? To je sve. Ajde ovako pitanje, znamo, ovo će nam čovjek koji već ima neke socijalne mreže, mogućnost ostvarivanja privatnih velikih mreža u Republici Hrvatskoj kod naših partnera, poslovnih, edukacijskih, da, ne. Ali nema novaca, a inače može su. A to je ona stara, nema se stara. Znači, to je to. Ajmo ovako, ovdje rekao da niko živi služi, prijatelji s kojom je Eriksona cifra. Ne mora da reći točno, imali puno dovoljno u eurima. U eurima manje, dakle, ovo što ovi kladnici raspoređuju, to su naši potni mikrofoni koji mogućuju jedini na jednu bolje prati, stoga ako imate mogućuju ovim reakciju ovim gledalačima stanu, čisto da imamo za sljedeću konferenciju. Dakle, kako ostvariti imate rečenja putem PRG u Hrvatskoj, možemo napraviti sami, imate pomoć, pokušat će za nas odgovoriti sudjenici i pravne diskusije. Luka, Karolica, Markova. Dobro došli. Nikoslava, Karolica, 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 Tigran, Rumina, Ložnjavac i Gresane. Ana Gadarović-Mucalo, Hakon. I da kao bude sreće, bolje i dobro prokleta na staro Hrvatskom, s nama će pokušati biti Damir Ovsenica, Anđele Čvešelina. Evo sad ću Damir imati ideje. Hvala. Pitanje za Damira. Čuješ li da je birano? Što te tiče? Što te mogu? Ja sam čuo, da li vidite, dosta slabo se čuje glas. Mi tebe dobro čujemo. Čujemo se sjajno, vi kažete, ali brzo. Dakle, dame gospodo, slušam na mene. Jel sad bolje? Pa dobro, mi vas vidimo nešto što vas čuli, to što vi nas ne čujete što pitamo, vi samo po svome populističaju i što. Ovaj mikrofon dolje što imate vi među četvero, taj se čuje jako dobro. Vaš mikrofon kojega vi provodite se dosta loše čuje. Ok, onda ću ja reći na pomisli, to mikrofon će se da bude da stavio da je potni. Ako vam tu nešto kažem, čujete li me bolje? Sad je jako dobro, sad je puno bolje.
Dakle, bilo smo u oblasti i svih pravih diskusije, da je leže i osnovne konferencije, da bi to bilo tako stvarno. Ajmo mi sad lako, kad smo se opustili, možda dolazimo. A jeste nam mišljala s ove strane nekako brana, pa ćemo onda kombinirati. Između ostaloga krećemo s ovim možda nekako vrlicu osnovno za nas, mi smo tu padobranci, ali vjerujem da će i svima pomoći gospođa, s obzirom da ste nas pridružili kao hrabra dama, među ovim stasitim momcima. Jedno teško pitanje za predstavnice Rakova, koja smo pitanje šmucalo. Ajde vi nama možda kratko samo što je to 5G vertikala, da otvorimo naše druženje, a što bi bio spektar i kako je itko odlučio podijeliti profesionalcima. Hvala na pitanju. Dobar dan svima i sa moje strane. Moram priznati da su kolege koji su prezentirali ranije olakšali na ovo pitanje, budući da su već prezentirali 5G vertikala. Dakle, sve što smo danas čuli, na neki način spada u primjenu 5G tehnologije za stvarne vertikale, industrijske primjene u različitim djelatnostima. Evo danas smo ponovno pričali o lukama, transportu, o logistici, o pomorstvu. Imali smo u našem naslovu turizam, nažalost kolega Rajković iz Tvrtke Spektra se nije mogao danas pridružiti, ali imao javnu prezentaciju o primjeri proširene stvarnosti u turizmu i to je ono što zapravo omogućava. Tu je važno spomenuti da je baš u 5G vertikalama ono ključno što donosi 5G tehnologija. Nekako najlakše je shvatiti mobilnu tehnologiju kao brži, veći, bolji internet, bolji konektiviti i tako dalje, ali 5G ima taj iskorak gdje omogućuje i povezivanje uređaja i veliki protok podataka i baratanje za tim podacima i oni su zapravo mogućnosti da ograničene. Za vas koji tu niste nekakva naša uobičajena publika, da ne kažem učitelja, ono što je bilo dobro podnijeti danas, bilo je toga i za inspiraciju, na panelu će biti više možda tema oko izazova i otvorenih pitanja. Treba dakle razmišljati da je potencijal upravo u tome da je moguće na osnovu tih silnih podataka i umrežavanja zapravo puno novih stvari uvesti, napraviti i zapravo otvoriti čak i neka nova radna mjesta. HAKOM kao jedna od glavnih djelatnosti ima upravljanje spektrom vezano za 5G, gdje je neki godinu dana smo dodijelili prvi 5G spektrum na 736 MHz i 26 GHz, već godinu dana lagano se ta mreža gradi, iduće godine ide još jedna dražba. Svaki poduzetnik može tražiti spektar. Ako vam to odgovara vašem poslovnom modelu, ako ne, onda možete spektar koristiti zapravo uz pomoć nekog partnera. Toliko s moje strane, vjerujem da ima dio pitanja koji će mogu govoriti. Dobro, znači možete sami ugovoriti, a možete uz pomoć nekoga što uvijek bude možda jednostavnije. Kako je iskustvo da su naljenice u Mokovi, sada ćemo sad iz prve ruke, kada možete reći zašto ste se učili i odlučili za kupovinu svoje 5G spektra i to je što na regionalnoj razini. Misli lokalno, dijelu globalno. Dobro pitanje. Pa dakle, mi smo prošli već nekih godinu i pol skoro, nakon što smo kupili spektar. Dakle, to je bilo prvenstveno dobra volja. Znači, se tako nešto, spektar se kupuje na 10 plus 5 godina. Do 15 godina se dogodi svašta toga. Mi kao firma koja se bavi telekomunikacijama i sistem integratorstvom smo na raznim projektima služili tokom Hrvatske da internet loš. Pogotovo u ruralnom području, htjeli smo imati nešto u rukama, bar na nekom području da možemo nešto sami strateški odrediti. Tako da, dobro pitanje, nakon toga radite screening vendora, napraviti 5-6 screening 5-6 vendora je veliki posao za velike operatore, kao i za nas manje integratore. Tako da, sve u svemu, mislim da je to dobar potez, da otvara razne biznis modele. Sam ulazak u vertikale je možda i prevelik zalog za operatore, oni nisu naučili na taj način rada, dakle, do sad se prodavao data i voice usluge jednako rezidencijali kao i privatnim mrežama, a sad se radi o totalno promijenjenom konceptu modela gdje vi dajete nekakav SLA na uslugu, ne samo na uslugu, nego na krajnjem senzoriku, neku platformu, cijeli taj put mora biti više manje, ja preko vlasništvu nekoga, ako mu to jako bitno, ako su te informacije dosta osjetljene. Jeste li dobro zadovoljni sa modelom i razlogom kako ste prošli?
ćete plakati kad završi to sve? Ne, jako smo zadovoljni, samo kažem, treba stvari staviti u kontekst, ne može se očekivati u godinu dana da se razviju biznis modeli, a tehnologija još uvijek se razvija. Dakle, release 17 je prije nekoliko mjeseci završen, svaki taj release daje neke nove funkcionalnosti koje dosadašnje mreže nisu mogle i definitivno obećava. Znači, je li to taj game changer za ruralnu sredinu? Je, ali treba zbilja biti uz korisnika jako dugo upoznati njegove probleme i predložiti mu neka rješenja koja će on htjeti platiti na osnovu onog što dobije. Jednostavno nema ono killer appa kao prije što je bilo po 4G i 3G, treba se naraditi. Znači, Rade Pomanović u ranim prodajima će moći koristiti 5G na pokrenu sve te stvari koje uzgleda na 60 hektara staviti, možda ćemo biti jednostavnije. Ok, dobro, to je to približavanje krajnjem korisniku. I sad malo slobodimo od nas odgovor da ste vi začinjačima i vezama. Pitanje znamo za dobro se krivo s kakvom, a ovako iskreno za sve ove koji su želi znanja. Je li kako ne bi bilo dovoljno tog spektra koji smo sada spomenuli uopće u našem ugovoru? Razumiju li se o potrebi neke još promjene? Hvala pitanje. Da, mi smo zapravo, znači, mi smo kao što je Marko na javnoj dražbi kupila spektra, znači mi smo zapravo, znači najveća verzija koja na to, mislim, nama core biznis je odaširenje radijskih televizijskih programa, ali vidimo 5G tehnologije i neku novu priliku za nove poslovne poslove. Tako da smo, i tu prvenstveno smo se fokusirali na privatne 5G mreže i trenutno se u Hrvatskoj za privatne 5G mreže predviđeno područje u 2,6 GHz koje mi koristimo i u 26 GHz. Konkretno 2,6 GHz je na raspolaganju 40 MHz, što nije dovoljno za dostizanje onih maksimalnih brzina o kojima se priča, brzine, nešto bi trebalo nešto više spektra, možda uvesti još neki pojas i ovaj pojas 3,5 zapravo kompletno dan za javne mreže, možda će to biti pojas 3,8, on je sada 3,8 4,2 koji se sad koristi za mikrovalne veze, vidjet ćemo. Uglavnom, mi smo nekako 2 prvog projekta pokrenuli sa privatnim mrežama u 2 tvornice i još Šibensko-kninske županije, sa prvim partnerom bio Ericsson, drugi je pilot projekt bio u Zagrebu, tvornice od plastik sa partnerom Nokia. Ovaj je u Šibensko-kninskoj županiji završio, ovaj još trajno što smo ga produžili. Kolege su već spomenuli da zapravo neću reći problemi, ali neki se zove postoje nešto. Oprema se još uvijek razvija, neke funkcionalnosti se dorađuju, tako da to će još neko vrijeme da to stvarno zaživi onako kako bi svi htjeli. Da, ljudi su jedno kaže da treba uvijek biti malo ispred svoga vremena, pa možda neke specifične situacije ulaziti barem ovako, ako nekako raspravljamo, što onda sve dogodi u budućnosti. Zbog toga da živite s nama ove ljude, udruge ljudi koji zapošljavaju, ljudi koji stvaraju, sve me zanima ovakva istorija, kako možete reći, ima li uopće zahtjeva na našem tržištu za primjeri da ga igraže i su one prepoznate od strane poslodavaca, odnosno industrijskih majstora. Dobar dan, s moje strane, pa u principu, ako gledamo potražnju, to tako nazvati, ona se razvija, ja bih rekao, u korak sa svjetskim razvojima. Ako promatramo ovaj segment o kojem smo danas najviše fokusirani, a to je, ajmo reći, luke, marine i sl., onda bih volio reći jednu stvar i činjenicu da je i taj segment industrija svoj razvoj doživjela određenom standardizacijom i uvođenjem pravila na svjetskom nivou, znači kontejneri su 80. godina standardizirani i tako dalje. I danas imaju tek 13% ukupne trgovine, ali je i dalje najbrže rastuća grana unutar pomorstva i ako gledamo nekakve projekcije Europske komisije da do 2030. bi trebalo 50% se povećati volumen trgovinski, onda same te činjenice nam pokazuje, danas smo čuli iz konkretnih primjera, da je potrebna automatizacija i potrebna digitalizacija u samim lukama da uopće tu količinu prometa mogu podnijeti. A ovdje, kad gledamo iz perspektive 5G-a i ovih aplikacija privatnih mreža, upravo govorimo o tome.
Znači, iz te perspektive potreba postoji. Da li je u Hrvatskoj u toj mjeri prepoznata? Pa mi nismo, ajmo reći, ne spadamo u te najveće luke svijeta, ali bih rekao da sasvim sigurno ćemo morati slijediti taj primjer jer ćemo se morati prilagođavati određenim procesima koji će se uvoditi na globalnu razinu. Ono što bi tu bilo važno napomenuti, kad ste već pitali iz perspektive onih koji zapošljavaju, da, tu je definitivno prepoznata u Hrvatskoj potreba za 5G, ako je vidimo za druge uloge. Znači, kao predstavnik Ericssona, Hrvatskoj udruzi poslodavaca, u Hrvatskoj 5G živi duže nego što je raspisan frekvencijski spektar. Jer naši inženjeri razvijaju 5G sa, možemo slobodno reći, jedno preko 5 godina. Znači, Hrvatska država iz te perspektive ima korist od 5G-a kroz zapošljavanje ljudi, kroz doprinose, poreze i tako dalje, već puno 5 godina. I ako tako idemo gledati, onda se možda ne trebamo bojati nekih iskoraka, nego možemo gledati i onaj dio priče koja se često spominjala, zatvaramo brodogradilišta, otvaramo ICT, možda trebamo ona znanja koja Hrvatska definitivno posjeduje još iz povijesnih razdoblja, od Dubrovačke republike i tako dalje, možda to pomorstvo možemo prenijeti u tom kontekstu na nekakve nove tehnologije i biti vodeći u nekakve možda nišama ili manjim segmentima na globalnoj razini. Tako iz te perspektive ja bih rekao da tehnologija postoji, vjerojatno ćemo se i toga dotaknuti. Release 16, 17, bit će 18, da, svaki release nosi svoje, ali to ne znači da tehnologija ne postoji, da trebamo sad čekati release 18 da bi nešto napravili. Jer to je i, evo, da malo parafraziram iz televizijske perspektive, da ne smo išli na prvi onda ne bi imali digitalizaciju, nego bi čekali 9.2 i tako dalje. Znači, tu je jednostavno tehnologija se mijenja, tehnologija će se uvijek razvijati, ali nama je da iskoristimo to. Nemam par da način. Nadam se da ćemo iskoristiti kako da bi gleda već smo morali polikano signala od čega smo pokopali, a sad da ćemo imati prešat, pa ćemo da svima nama zadnije. Gospodine Felica, slušate, pričate nam koje ste izazove vidite sredi na svom planu, svi vole Jadran, svi vole koristiti plovila, ali mi se zanima iz prve ruke s obzirom na naše iskustvo predanja u pomorstvu, odnosno u tim pametnim lukama, ima li uopće dogovor još uvijek između operatora, proizvođača opreme, kako na to reagira voditelj luke koje bi mi to prezentirali i preporučili? Da, mislim, ono što sam i stavio i sad kada sam isto i prezentirao, ja mislim da smo u nekim početcima kreiranja i dogovora i na kraju krajeva da razumijemo u biti da jedan svijet razumije ovaj drugi svijet. Što sam ja imao sreću da sam na kraju krajeva kroz svoju karijeru zamijenio nekoliko svjetova od ovoga vendorskog do operaterskog i sada opet nekoliko zadnjih godina u okviru kursa na ovome vertikalnom maritim sektoru. I onda čovjek shvati da u biti možda ne govori uvijek isti jezik i potencijalno se treba u biti taj jezik nekako ispeglati do te mjere da dođemo do uspješnog posla. I mislim da smo sad pred tim izazovom da mi sa jedne strane u biti serviramo koji su to primjeri gdje mi trebamo tehnologiju i koji su primjeri u kojima mi vidimo da tehnologija može pomoći, a s druge strane od svih partnera tražimo da na kraju krajeva s obzirom na scale koji Hrvatska omogućuje u ovom trenutku da izađemo iz toga sa uspješnim poslom. Mislim da imamo jako dobre u biti istočnice i mislim stojimo na relativno dobrom segmentu. Hrvatska je orijentirana prema tom nekakvom maritim svijetu, imamo taj heritage i imamo nekoliko tih izazova koje trebamo proći da na kraju krajeva što mi cijelo vrijeme kao maritim center of excellence ispostavljamo da se vratimo na kartu uspješnih pomorskih država ko što smo nekada bili. Meni se više sviđa taj vaš pristup nego pristup Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da moramo nastaviti da vam odrgate odgledališta, baš koristi više nećemo imati. Radio sam prije jedno 5 mjeseci za turističku zajednicu Splitsko-dalmatinske županije prijelaz u Metaverse sa NFT-evima, sa svim nekim stranim riječima koji se koriste sad moderno vrijeme. I moram priznati da je jezik koji ste vi spomenuli možda onaj osnovni prvi problem je kad se susrećemo s nepoznanicama, onda su svi bili izgubljeni, dok nisam to pojednostavio da će sličica
samo vašom mobitel jamčiti besplatno janjetinu na drugom mjestu, onda je svima bilo malo lakše u toj jednoj grupi. Ovdje je prva grupa ljudi koji je zanimljiv iz prve ruke, s obzirom na gospodin Narica, da ste vi naš prvi isturedni član ovoga Belgija privatnom sektoru. Uspijete li vi zadovoljiti sve ovo za što ste dobili dozvolu i ima li uopće opreme za vas koji biste htjeli raditi na području privatnih medijskih mreža? Zato još imam vremena, par mjeseci, pa kao što sam napomenuo u startu, jako teško slijediti fashion vendora, to su tehnologije koje morate gledati dugoročno, što je taj neku kompleksnost stavljate iz ničega, što je možda jednostavnije na prvi mah, ali opet nemate s čim usporediti. Tako da mislim da je izazovno jako i da će se zadovoljiti kriteriji. Međutim, business case i ostale stvari će trebati još neko vrijeme da se stabiliziraju, da se standard završi i da se nekakvi krajnji uređaji koji se koriste, mislim da po tome nismo zagrebali, da to je isto cijenovno i dostupnošću manjka. Kako sam dobro vidio, u release 17 se pojavio taj nekakav New Radio Lite, koji bi trebao biti dosta jeftiniji u smislu dostupnosti, današnji dnevni ruteri su svi napucani da pokažu maksimalno iz mreže, što za neke use case-ove nema nikakvog smisla. Tako da mislim da ide stvar svojim tokom, jako je to puno industrijskih vertikala koje, što je dan je rekao, trebaju jedni ljudi upoznati probleme i mogućnosti rješavati tih problema, inače stvar je ići bolje. Ali zadovoljit ćemo aukcijske zahtjeve. Da, lijepo, da nas zvolite, kad je tako, ne može drugačije, onda da se krenuti iz zakona. Da samo po pitanju gdje možda možete otići u učenu po tom opremu, kako se onda to rješava? Ko dobro stara da ne zove se kako se zna? Točno to. Dakle, osim cijene je dostupnost, obavljivost opreme, čekanje, tu uvijek može nešto izletiti. Naravno, ako se sad dogodi nekakva havarija u nekim dijelu zemlje, odnosno svijeta, pa ne može doći oprema 2 mjeseca, valjda će i HAKOM razumjeti takvu nekakvu problematiku u buduću susretu. A nadam se da neće biti potrebe. Hoćete li razumjeti? Uvijek razumjeti. Znate slično po kakvih bi ustavno govorio? Gospodine Petrović, možda ovo pitanje kao na dogade, naravno, ovoga svega. Kako je uopće stanje trenutačno sa izgradnjom velikih mreža? Je li gospodin jedan od rijetkih ili ste imali upite unutar ICT sektora? Upiti postoje, naravno, ali ono što je bitno naglasiti da sama tehnologija postoje, tako da to treba identificirati u tom smislu. HAKOM je dodijelio frekvencijske spektre operator u Hrvatskoj grade mreže, tako da ta oprema nije nešto što ne postoji, nego dapače. Što se tiče ovih primjena u tom kontekstu, evo možda malo da se vratim u prošlost, baš sam se razmišljao dok sam se vozio ovdje, pred jednom 18-19 godina sam bio na ovoj istoj bini na Elmaru, gdje smo prezentirali rezultate istraživačkog odjela Ericsson Nikole Tesla sa e-marinama, koje su tada, a to je bio početak, znači negdje vrijeme kad se uvodio 3G, znači tada smo razgovarali o tehnologijama Bluetoothu i o wireless LAN i slično, Wi-Fi. Znači, ideja je bila da se automatiziraju procesi u marinama. Već tada. Znači, taj dio priče je upravo ključ i u eventualno, ja sam siguran uspjeh 5G iz razloga što smo čuli danas, znači tehnologija koja je zrela, koja donosi brojne prednosti, a i ove sadržajne stvari može rješavati, koje se tako pokazuju da polako dolaze ne iz strane istraživačkih odjela u kompanijama, nego iz tržišta iz potreba. Elmar je prezentirao svoju viziju marine, koja se apsolutno poklapa i ide čak i korak dalje do onoga što smo tada razmišljali na nivou automatizacije procesa u marini. Prema tome, taj dio priče definitivno ide u pravom smjeru, jer kad se poklopi i potreba tržišta i dostupnost tehnologija, onda je to preduvjet da se uspije. Da upiši da malo gospodine Nariću, to je 18 godina, koji je vremenski period po vama potreban za adekvatnu 5G mrežu? 5G, evo, to će moći gospodin Tigran potvrditi, sama implementacija 5G privatne mreže se svodi na tjedne, tako da to uopće nije. Onda dobro. Gospodin Mucano,
Moramo spitati kako je nama trenutačno pokrivanje PG-a, s obzirom da i 3G neka čeka, recimo baš tu ispred hotela, da sam pokušala, baš me zanima kako je ta situacija i kako uopće biti iskakamo to što ovdje ima neki čarobni software ili nešto. Nema čarobni software, nego upotrebni poslova, to su kolege koji se često namjerenima i... A to su IT stručnjaci, IT ovo tamo. HAKOM je zapravo puno toga propisao u uvjetima dozvole i evo, već preko godinu dana gradi mrežu, tako da 5G lagano je sve više dostupan. U ovom trenutku treba ipak uzeti u obzir neke 5G telefone, znači nema toliko, pa nekad to ljudi ne prepoznaju. Ono što će biti sigurno neminovno je ipak uvesti neku kvalitetu usluge, te parametre recimo mi se trenutno pokušavamo definirati, to je nešto što nas očekuje. Tako da s te strane to ide svojim tijekom, kako sve što je zapravo do tijega što se spektra tiče može kontrolirati i to zapravo radimo, operator nam dostavio svoje neke pametne pokrivanje, tako da se taj dio može kontrolirati. Biće isto neko šta mjeseci izraditi to svoje bazne stanice. Taj dio mislim da dobro funkcionira, međutim tu treba istaknuti da je ta upotreba spektra zapravo samo dio piramide. Da bi cijeli 5G sustav funkcionirao, to mora biti kompletna infrastruktura i pristupna mreža i često se spominje optika kao infrastruktura. Meni je bilo zanimljivo što je danas dan spomenuo i satelitske komunikacije. Tako da to sve skupa to je posljedna jedna homogena cijelina. Vjerojatno će imati puno ovakvih nekakvih događanja gdje ćemo to sve skupa promovirati. Ali evo, trudimo se biti partneri, a onda vjerujem da to onda će i polučiti uspjehom. Sigurno će polučiti uspjehom, mora se kaže razgovarati, puno toga isprobavati i kada će dobiti nova tehnologija, ćemo oni dobiti razgovarati. Gospodine Roselica, nakon našeg predavanja, rekao sam da je to sve izgleda znanstveno fantastično, zahvaljivao sam Frani i Josipu na svim tim lijepim lukama, okolo stvarima koje u Hrvatskoj koristimo, nismo se u nekim segmentima gledali i maknuli. Kako je stanje uopće u hrvatskim lukama, možete reći iz prve ruke, odnosno iz ispitivanja, u kojem su stadiju razvoja? Sad mislim, ovo pitanje moram uzeti sa aspekta svog iskustva koje sam do sad rečimo sa nekoliko luka, prije svega sa lukom Kopar, onda mogu uspoređivati možda luku Kopar sa lukom Rijeka, lukom Ploče, koje su biti nekakve perinice hrvatskoga dijela. Mislim da smo recimo usporedili sa lukom Kopar relativno nekoliko godina unazad. Stvar ovdje nije u biti povezana direktno sa tehnologijom, jednostavno je povezana sa organizacijom i na koji način su organizirane luke kod nas i na koji su način organizirane komercijalne luke i ove što je danas kolege iz Edisona pomnjali, kao što je Rotterdam, kao što je Livorno ili kao što su u biti ove nekakve sjeverne luke, kao što je Hamburg, recimo, gdje smo i mi jako prisutni kao lučka grupa. Jednostavno su te organizacije malo drugačije, malo agilnije, malo u biti čvršće, na kraju krajeva prilično imaju jače u biti budžete ili poslovanje godišnje nego što imaju naše luke. Što se tiče same tehnologije, luka Ploče, kao što je Marko ukazao, je imala određene modernizacijske segmente. Mi primjećujemo da se luka Rijeka modernizira svojim nekakvim ritmom, svojim jednom dinamikom, ali jednostavno još jednom količina i kapacitet posla koje je luka Rijeka danas imala nije u biti osiguravala bitnije investicije. Ono što se mijenja, moram reći da se mijenja na jako pozitivno, luka Rijeka naglo povećava u posljednjoj godini kapacitet prometa koji ulazi unutra, otvaraju se 2 terminala, tako da imamo jako pozitivan, direktno nekakav push i u razgovoru misli s nama. Vidimo da se u biti stvaraju novi segmenti gdje u biti sama luka Rijeka misli investirati u sljedećih godina. Tako da mislim da taj nekakav landscape budućnosti postoji, a danas evo u ovom nekakvom akvatoriju našemu imamo nekoliko tih luka od kojih možemo učiti. Dakle, ustanova za kratkoročnog konzultanta, 2 stvari luka budućnosti, odnosno pametnih rješenja koje bi prvo preporučili hrvatskim lukama. Pa
Mislim, ono što je najjednostavnije povezati logistiku mora i sa logistikom kopna, to je ono što Luka Kopar ima jako dobro napravljeno, znači postoje poslovni lanci između Luke Kopar, recimo iz sjevernih luka preko kopna i tu je u biti, znači prvi izazov je ta logistika i mislim da logistika tehnološka rješenja postoje komercijalno prihvatljiva i ja mislim da bi Luke Rijeka jedan takav u biti unificirani logistički proces koji bi omogućio više trgovanja, veću količinu izmjena u tim trgovinskim lancima i to je, ja mislim, jedan od tih Luke i segmenta koji bi trebali napisati. Odlično, slušali smo porodnim dronovima za pregljedavanje pozdata na ovim pravim dronovima koji lete iznad. Mi u Luci Ploče još uvijek imamo sjajne dronove, zove se 2 policijska romanica, jako dobro ide, našli su banana, čuda najvećega skrivena. Možda će u budućnosti biti nešto malo lakše s tim baviti prišedima, ali gospodin Petrina, ovo sada malo se vratimo da ovu sadašnjost našu blisku. Kolike su šanse da trenutačno korisnici u nekom razgovaramo u 5G-u su dovoljne kombinacije i napređeni permanentne LTE i ovo što sada koristimo? Mislim, ove tehnologije, čuli ste danas kroz prezentacije, 5G zapravo objedinjuje više tehnologije zajedno. I to je ono što je jedan veliki prednost 5G-a. To ne znači da će ove ostale, ajmo reći, stanje tehnologije nestati. Mislim da će ona se i dalje koristiti za one svrhe kojima se koristi ako zadovoljavaju potrebu. Naravno, 5G omogućuje da u jednoj tehnologiji imate više toga, to je to. To ono širiš, ono pravo različni problem, ali se usluga svi koji se mogu spojiti unutra. Kako očekujete da će, ili kada očekujete da će za vaše poslovanje 5G postati? Pa dobro, mislim, ono svaki odgovor je točan. Ošiljači u vezi su rekao sam već, primaran posao radiodifuzije, znači odašiljanje radijskih programa i tu također ulazi tehnologija, to je takozvani 5G broadcast, znači to je zapravo prijenos audiovizualnih sadržaja do prvenstveno do vozila, do tableta, mobilnih uređaja. Tehnologija, znači, spojili se ovdje release, znači ona već postoji. Ono što fale, to su korisnički uređaji. Pojavili su se, sam Miško, koliko je napravio nekoliko prototipova, čisto za nekakve mobilnih telefona za prezentacije. U mnogim zemljama se 5G broadcast testira. Evo, mogu najaviti da će i odašiljači vezove započeti sa testom u suradnji sa određenjima iz veze na RTV Slovenije, znači to je bitno slično kao i mi u Sloveniji. Tako da, a možda iće godine budemo vremenu prezentirati 5G broadcast. Mislim, tehnologija nije nešto što će brzo doći upravo zbog toga nedostatka uređaja, ali nešto što je jedna nadopuna postojeći devet dva tehnologije standardi za sada. Hvala našim dragim Slovencima da je bilo 2013 kad smo ulazili u Uniju, nikad ona rekla da sam prijenos stigao u Google, ne samo Hrvata, nego i svih ostalih. Imali su sve uređaje onda da je dobro da su kako kažem, preko granične međunarodne suradnje. Gospodine Kapiću, ste nam ovdje u Bosnu uzeli, znate kolege s kojima radite, sada ste u stopu udruženja koje vode većinu vremena koji bi trebali malo porasporediti koje su nam sad primarne stvari, što se sve sekundarno. Možete li sada reći u ovom razgovaramo o 5G-u, malo da pomognemo ekipu iz Majbe, možete li nam neku kratku familu pomoći između takozvanog smajsanja, odnosno korištenja usluga operatora i izgradnje svoje primarne mreže? Kako bi to onako pješke uspjeli nekom na kraju pojasniti? Pa bi se vratili onda u domenu 5G. 5G je tehnologija koja predstavlja reći infrastrukturnu bazu. I svaki ovaj use case koji smo gledali u lukama, aerodromima i tako dalje, će vrlo vjerojatno ići u smjeru da će svaka luka naći svog partnera za razvoj use case-a i to će onda biti njihova, ajmo reći, konkurentska prednost. Jer ako idemo gledati da će to biti ono shelf, tako dalje, moguće da će taj dio priče biti
pokriven, međutim svako će pokušavati naći svoju diferencijaciju na način da razvije nešto što će biti rješenje njegovih poslovnih izazova i problema. I onda ide u tom kontekstu razmišljanje da li ima dovoljno snage, kapaciteta i potreba za razvoj vlastite mreže u smislu da on postane nositelj frekvencije, što govori Ana na početku rekla, preko industrijske frekvencije, pa će raditi svoju vlastitu mrežu, ili ako procjenjuje da mu njegov business space to ne omogućava, onda će se vrlo vjerojatno raditi nekom od nositelja frekvencijskog, da li su nacionalni, regionalni operatori i tako dalje, i oni će onda ići rješavati zajedno taj dio priče. I onda u tom kontekstu, ako gledamo slicing ili nekakvu primjenu kroz nacionalne operatore, da, taj dio priče će biti onda rješavan na nivou pokrivanja određenih prostora, da li su to industrijska postrojenja ili luke ili tako dalje, i operatori će na svom podijelu mreže dedicirati određeni kapacitet koji će onda napraviti jedan virtualni okvir jedne privatne mreže gdje će se onda moći aplicirati razvijeti takvi use case bio jedan ili nekoliko njih koji će rješavati poslovne probleme za tog dotičnog poslovnog subjekta. Ali ponovno, 5G je komunikacijska infrastruktura koja onda omogućuje i primjenu od ostalih tehnologija, inteligentsnog učenja i strojnog učenja, virtualne stvarnosti i tako dalje, koje onda zajedno mogu imati jedan, ja bih rekao, veliki doseg i mogućnosti razvoja. Ako gledamo iz perspektive hrvatskog gospodarstva, onda to otvara prostor za mnoge male softverske kompanije koje će upravo tu tražiti prostor da sa partnerima razvijaju takve nekakve use case-ove i samim time mogućnost otvaranja novih radnih mjesta koje je također danas spomenuo, koje za naše prilike nije beznačajno. Ali ima, to znači da suradnja je neizvjednost, da je taj put nekako opravdan, a što je s testiranjima? Često se to spominje onako usputni koji su stručni, vidio se pa treba mi sad i dozvola za testiranje, bio sam na dražbi, treba još nešto dobro da ovo se noći pesmice. Da, ljudi se nekako boje tih dozvola, kada je testiranje spektarom to. Testiranje je jako jednostavno, besplatno je, treba privremena dozvola koja traje do godinu dana i zapravo... Da, to je dozvola privremena koja traje do godinu dana i zapravo relativno jednostavno se dobije, treba napisati za što se koristi, malo neku tehničku specifikaciju ako ima dostaviti i mislim da su kolege tu zaista na usluzi, da pomognu i da pojasne i tako dalje. Možda čak najveći problem je što u nekakvom široj publici to je zapravo informacija koja je nepoznata. Ja? Ovo što je Miroslav spomenuo, sada testiranje 5G živi 5 godina, a sada testiranje su na neki način kroz te pripremene dozvole određena, tako da evo, to zaista nije ovaj problem. Svaka nova ideja je nekakva nova oprema koja vam dopadne ruku, slobodno pošaljite, probajte, ja. To je najmanje što možemo napraviti. Za sad je gospodin Novica zadovoljan, pravno još uvijek nema, ali možda po pitanje spomenuli ste ove neke probleme koji imate, koji je možda najveći izazov u ovom trenutku? Je to nedostatak znanja, dakle snage i nešto udala neki? Ma nije naravno problema, to su izazovi koje smo očekivali i kao što sam spomenuo, ne bi jednostavno, on se potrče kroz razne industrijske vertikale, svaka ima specifične probleme, jer recimo uzmete jednu luku, uzmete drugu luku ili totalno druge probleme, tako jednostavno treba sukati rukave i tu 5G kao neku krajnju podlogu za sve ostale tehnologije poput VR-a i sličnih, koliko se bude krenulo, toga će dobro raditi. Tako da, ja bih to nazvao izazovima, naravno neke od njih su naprijed mogu predvidjeti, neke ne, ali generalno mislim da je ovo velika prilika za sistem integracijsku, a pogotovo startup scenu, koja može ući u neku nišu, neku vertikalu ili neki senzor napraviti ili neki software i s tim kroz godinu dana doći cijeli svijet. Tako da, mislim da malo vremena od nas, industrija nije nešto velika, ali ne mora imati ne znam kakvu industriju, da bi radili neke pilote i testirali stvari. To je to kažu da su niše ono što čini sigurno budućnost novim generacijama, prema da će najbolje niše biti klanića na Republici Hrvatskoj, ali moramo dati u budućnost, prije svega u odnosu prema novim tehnologijama. Zbog sve nismo vidjeli na našem videu što bi sve krajnji korisnik mogao iskoristiti i kako uživati u svemu tome. Zanima me sada, ako nije nešto,
možete li reći u Republici Hrvatskoj, kako uzmete sada sve skupa ovo što ste svi će o ekosustavima, što je uopće bitno za jedan funkcionalan ekosustav u hrvatskoj industriji iz vaše perspektive? Veća odluka ili dobra voda onih koji se želi ubiti u to smjeru? Evo, sad sam. Smatram se ovaj način od zvuka, a uspio sam da pročitam što ste krenuli. Evo, malo za pitanje, stvar je, ja ću probati zaista pojednostaviti. Kad god u biti okrenemo ekosistem, svaki taj dio ekosistema, odnosno tog nekog ograničenja razumio kuda dolazi novac i na koji način dolazi novac, na koji način ne kreiramo, onda na kraju krajeva je taj uspješan ekosistem. U ovom segmentu moram se našaliti sa jednim u biti svojim kolegom koji je jako puno dao svojem životu u taj 5G, on je rekao 5G je dobar čekić, a nije za svaki čavao. To je na kraju krajeva uvijek ta priča, mi moramo zaista razumjeti koja tehnologija zašta, staviti u taj ekosistem da svako radi ono gdje u biti na kraju krajeva radi taj jednom, odnosno ne svaštari, nego u biti pridonosi cijelom tom case-u na usmjereni način i onda ja mislim da imamo dobru kemiju za dobar sistem. I još jedno, znači, razumjeti od kuda dolazi novci i da se u tom ekosistemu stvarno uključe oni predstavnici koji su dobri za određeni, odnosno dobri odlučiti za taj određeni segment kojega adresiraju. Spomenuli smo te novce, gospodine Držina, možete li vi nama iz prve ruke reći što je uopće sa financiranjem, ima li neke odluke, kakva je razina Europske unije, uključivanje, ima li nekog poticaja za izgradnju mreža, ono što nam ekipa ima da reći iz prve ruke kako to funkcionira? Pa ima, mislim, neka su zapravo 5G komercijalne mreže i tamo ne postoji komercijalni interes, ne može se financirati. Međutim, postoje područja koje nisu komercijalno iskoristila, tako gdje je vrlo rijetka naseljenost, tako da i kroz MPO, znači sam program za pomorstvu, su predviđene neka sredstva upravo za rješavanje takvih područja i to je za izgradnju cipu 5G infrastrukture, za izgradnju infrastrukture, znači da bi se uopće moglo postaviti onda i mreže na te stupove, znači izgradnja stupova. Što se tiče pak privatnih 5G mreža, tu postoje neke učesti kroz ovaj fond CF2, tu prije svega pokrivanje 5G mrežama prometnih koridora, znači za autonomna vozila koje nas spominjali, i tu je još jedan program da su sve 5G smart communities, znači gdje se financiraju smart usluge od javnog interesa. Tu bi se upravo mogu naći ruke u toj priči. Trenutno ne znam detalje oko toga, znači negdje krajem ove još nećemo trebamo da ti fondovi CR2. Imamo kod nas još uvijek, mislim da još uvijek ne znamo koja je koordinata za CR2, ali mislim da ćemo to imati u Hrvatskoj. Ali ćemo iskoristiti. S obzirom na Hrvatskoj imamo sjajne strategije, mnoge se ne provode, a su ih sjajne i služnici hvala da je dobar posao. Ukladili se strategija digitalna 2012-2010 u tu priču ili smo tu pomašli? Evo, strategija je u izradi, znači napisan je draft strategije, znači neka su 4 prioriteta područja koje ona obrađuje, jedna od njih je razvoj širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža i tu, da skratim, cilj je 100% pokrivenost kućanstava mrežama velikih brzina i 100% pokrivenost naseljenih područja 5G mreže. Znači, da bi se to ostvarilo, treba ćemo pravo sredstva dodatna. Da li će biti dovoljno, nekakve nastavke, mislim da je ministarstvo mora protiv radila neke studije na nekih 8 milijarda da dostignemo te ciljeve. Mislim da tih novaca neće biti dovoljno, kako ćemo to riješiti, ne znam, biti će to nešto ovako.
Sada mi je istina prilika, Hrvati trebaju mijenjati svu lovu iz čarapa u eure, sada ako ne uzmete to, neće nam biti dovoljno. Luka, jeste li vi imali neku financijsku pomoć ili ste to s pomoću marketa rješenje? Za sada je isključilo vlastito financiranje. Divno čovjek. To se može događati na nacionalnoj razini, ali na razini nekoj regionalnoj ne. Nisam nikad vidio neke dedicirane financijske subvencije za privatne mreže, za nekako, tu zapravo i ne treba puno novaca, to je više stvar koliko će neko potrošiti ovo vremena da bi napravio pravu stvar, ali za početak, pošto se radi recimo manjim igračima i manjim firmama, njima treba nekakav kapital. Još jedno kratko pitanje za koji žele znati više, koju regiju ste uzeli na sebi? Dakle, Zagrebačka županija, Šibensko-kninska i Dubrovačko-neretvanska. Za sada. Nije loše, bilo dobro i često sam tako biće koristi za sve nas koji češće potrebe. Žiroslave, pričamo sada o nečemu što je de facto postao standard. Je li tržište uopće dobro informirano? Sada tipa da odemo razgovarati s nekim ko neće pričati isključivo o politici i krenemo u razgovor o RGL-u. Je li to nešto što dovoljno poznaju članovi vašeg udruženja i bi trebali malo više napora od toga? Pa mislim da su i ove prilike prava način da se adresiraju određene teme, ali kad govorimo o 5G-u, definitivno je to tehnologija budućnosti. Ako gledamo svi generacija, 5G je skupio ili ima onaj, što kao je engleskom, uptake najbrže dostavljati svih tih generacija. Znači, milijarde korisnika je dosegnuta u kraćem roku nego što su to prethodne generacije uspjele. Prema tome, taj dio priče svijesti ljudi i tehnološkog razvoja postoji. Da li je on u društvu dovoljno prisutan? Nije i trebamo svakako iskoristiti svaku priliku da ga dodatno promoviramo u tom kontekstu. Tako da, ovo kažem, jedna prilika, ali mislim da i sve više iskustava koje donosi u principu i sam razvoj mreže, ili bolje rečeno, njegov dolazak na tržište podpomiramo. Dame gospodo, ja ne volim promijeniti termine, još uvijek na mom satu piše da smo više kasnili i više bili vani nego što smo radili ovaj panel, ali evo da bude sve ok, slučajno ne bude pod stresom, većinu pitanja smo prošli. Neću sada dati posljednje pitanje naše Ani, koja ima onu najbitniju informaciju koju svi žele čuti, možda ako se odlučite na ovaj izazov. Kakvi su planovi Ana za sljedeću dražbu ili sve spremno? Na dražbi se radi puno paro. Informacijski memorandum je na javnoj raspravi već mjesec dana, evo traje još ovaj tjedan, tako da nekakvu namjeru možete vidjeti. Ako bude sve popularno, da se obrade komentari, možda u listopadu mogla biti i dražbena dokumentacija na javnoj raspravi, pa onda će se točno znati kako je dražba osjećena i što nas čeka početak sljedeće godine. Želim tu istaknuti da je jako puno truda i radnih sati od strane mojih kolega utrošeno da sad dizajn, što je dimenzioniranje dražbe, bude tako da i omogući razvoj tržišta i omogući kredit dostupan svima, da smanji da vidi kako ja, za istovremeno osigura i taj investicijski potencijal, tako da je nadam se da će to javnost u tom dokumentu konačno upoznati. Hoće sigurno imamo dobrovoljnost za dražbu. Ljudi smijete da nam to sa osmijehom trebamo završiti i raditi nešto što možda nije do sada bio standard. Imate priliku nama za završiti riječi i za istiti nešto dodati naša minuta. Htio sam dodati, ja bih rekao da HAKOM kao predstavnik države i tijelo koje vodi brigu o tržištu je napravilo maksimalno dobar posao u tom kontekstu. Međutim, da bi to skupa uspjelo u budućnosti, mi moramo osigurati preduvjete za funkcioniranje tržišta, prije svega tržišta rada. Znači, bez stručnjaka, bez ljudi, ovo sve skupa što pričamo bit će puno teže, ako ne nemoguće. I mislim da tu država i dalje može napraviti određene iskorake. Činjenica je da su u zadnjih nekoliko godina prije svega Ministarstvo financija napravilo nekoliko navrata rasterećenja rada
Međutim, mi kad smo radili analize, mi dalje nismo konkurentni sa okružjem i tu dio priče sam htio iskoristiti ovu priliku naglasiti da je jedan prijedlog je otišao prema Ministarstvu financija od strane UPA upravo u smjeru rasterećenja rada i jučer sam, moram priznati, bio pomalo neugodno iznenađen kad je ministar Primorac na jednoj televiziji rekao da ne vidi potrebu za rasterećenjem rada iz razloga što još uvijek rastemo. I ja ne bih rekao da moramo vidjeti pad da bi reagirali, jer u tom slučaju smo ljude više manje izgubili, a ako izgubimo ljude, onda je teško vraćati nazad kolo i taj dio. Tako da bi taj dio priče svakako treba uzeti u obzir. S druge strane moramo pohvaliti određene korake što je vlada prošli tjedan najavila mjera oko cijene struje, jer cijena struje u ovom trenutku možda je najveći problem i prepreka razvoju ove tehnologije. U principu, jer nažalost suočeni smo činjenicom da ponude koje HEP danas izdaje poslodavcima su i do 10 puta veće nego što trenutačne cijene struje plaćaju. Prema tome, te dvije priče je načelno neizdrživ, a vjerujem da se može sa ovim definiranjem cijene koje je sad vlada prihvatila, HEP ne bi smio biti u gubicima, ali dalje trebamo vidjeti kako to se skupo premostiti i kući nas to dovesti. Ili džama nama 5G, ako struje nema, da vide sve najbolje. Gospodine Općenice, vaša minuta, izvolite, da možete slobodno uživati u ostatku ovoga dana, mi ćemo koktel, treba ćemo davati, da ćete nam se pridružiti sljedeći. Ništa, evo, ja bih se samo nadovezao na ovo što je sad bilo rečeno, i mi imamo biti jedan od najvećih izazova, zato što smo jedno od najbrže rastućih firmi ovdje na Kvarneru. Imamo dosta veliki izazov oko resursa. Generalno je jako malo ljudi u ICT i komunikacijama smo dosta, bih rekao, devastirani, ali vjerojatno je razlog nije samo država, ono što mi sad usto sudjelujemo biti sa fakultetima i tu konkretno biti sa sveučilištem u Rijeci, da se vrate nekakve vještine digitalne unutar u biti sveučilišta. Ono što vam evo anegdota za kraj, što sam se ja isto na neki način iznenadio kad sam ušao u pomorstvo. U pomorstvu još uvijek digitalne stručnjake zovu električarima, tako da imamo jako puno još stvari za poraditi da bi na kraju krajeva postali digitalni stručnjaci u pomorstvu. Pa zahvaljujemo onda, dame i gospodo, mjesto u našem električaru, u pomoći gospodinu Općenici, njegove ekipi. Slažem se s nama. Puno uspjeha u Hrvatsku, neke nove više električara, isto hvala. Gospodine Mržina, vaša završna riječ. Pa evo, nastavno što sam pričao o digitalnoj strategiji i onih ciljeva koje bi trebali zadovoljiti, sigurno je još jedna stvar koja se ne spominje, a to je zapravo korištenje, znači mrežnih ekipizimnica, znači ovih fizičkih i mobilnih. Tu smo zapravo dosta možemo povezanosti aviona, znači strategija predviđa da se za to planu nešto poduzme, znači makar mi imamo neke 52%, govorimo o 1 gigabit uzimama, tu smo ispod, ne znam, 1% praktički uče i za riječi, tako da, mislim, naravno da možemo reći na pitanje cijene, opet da sada izlazi do priču oko cijena, ali opet je tu nekako naša očekupovana moć, ali država će morati isto tako poraditi na tome i to isto jedan od neko će se kroz strategiju usvajati. Nadamo se da će biti tako u pravac. Ane, molim vas za kraj, Sofija koji još uvijek prilicu, ekipa iščekuje neku novu informaciju, ima nešto što nismo podijelili sa krajnim korisnicima. Nema novih informacija, mi ćemo se nastaviti truditi, biti aktivan partner u poticanju ovako lijepih i perspektivnih stvari, jer je bilo jako ugodno u ovom što su ugovori, na početku sam prvo mislila da možda smo trebali nekom onako postaviti s ugovorno preuzeti čisto dinamike radi, ali mislim da je bilo dosta dobro i drago mi da sam zapravo igrala na kraju, ipak spomenuli neke, da nije sve dramatično, da? Da treba biti realno, da.
ne bih više ništa ja rekla, vidimo se na teme, ja ću rado s vama popiti piće, pobjedničko. Ja ću samo reći da smo na istoj strani. Da ovo 5G priča prilika u principu da preskočimo možda neke korake za samo priču. Slažem se, ono kad su pričali o 4.0 industriji, mi glavno, ali izvolite te podpisati. Pa ja bih svakako pohvalio HAKOM na odluci da spektar dodijeli regionalno, to je što će napraviti. Širi ekosustav suradnje na cijelom području. Isto tako, možda kroz neke run sharinge ili roaming neke ugovore sa velikim operatorima, nekakve ultralipogirana područja poput Kornata, nacionalnih parkova i slično, parkova prirode gdje jednostavno bez komunikacije znamo GSS se pali. Tako da, mislim da u suštini će biti to pozitivno. Kroz par godina da će se vidjeti veliki zamet. Ako može Fransko jezero, tamo sam snimao, nema nikakvog signala, zato što ima jedna bazna stanica za kompletan prostor do Zadra i nigdje, pa to isto riješimo. U budućnosti od ovih najosnovnijih uporabnih prednosti i novih signala. Dame i gospodo, hvala vam što ste bili s nama na ovom našem druženju. Želim vam ugodan ostatak večeri. Hoteli su već hladni, ekipa iz Karama vam je uvučena priliku da se sigurno vraćamo razgovarati, naravno, što ovo službeno završi. I naravno, veselim se susretu za, kako ste rekli, 18 godina, kad ste vi znači kroz 18 godina, kad se budemo smijali nakon što smo mi koji sad pričali izgledalo kao špansko selo, a za 18 godina već će biti 11G, a mi ćemo 10. Elmar je ispred vremena. Mi ćemo uvijek korak ispred vremena. Dame i gospodo, hvala najljepša ugoda. Hvala.